ब्राझीलातल्या ब्राझिलिया हांगा जावपी वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल्साच्या 8व्या सार्वत्रिक सभेंत राष्ट्रीय नुस्तें कामगार मंचाचो सरचिटणीस भारताचे प्रतिनिधित्व करता। NFF शिष्टमंडळाचे विधानसभे अजेंडा खातीर भारतातल्या स्मॉल स्केल नुस्तेमारांक तोंड दिवपी तात्काळ आव्हानाचेर भर दिलो। सागरमाला विस्तार, जलसंवर्धन जतनाय, हवामान बदल, नुस्तेमारी समाजातल्या बायलांचो हक्क, श्रीलंका आणि पाकिस्तानान भारतीय नुस्तेमारांक अटक केल्ल्यान निर्माण जाल्ले शिमेभायर वाद ह्या सारख्या मुखेल प्रस्नांचो हे कार्यावळींत आस्पाव आसलो। ते भायर संवसारीक वेपार संघटनेच्या नुस्तेमारी अनुदान कराराचे परिणाम हाताळटले। आयज आमी ब्राझीला पावलेले आसा आणि आयज हो चवथो दीस ऑफ वर्ल्ड फोरम फॉर फिशर पीपल। आयज ही असेंब्ली स्टार्ट जाल्या आणि हितून मोर दॅन 50 कंट्री हे असेंब्लीन हाजीर आसा आणि आमी जायते मुद्दे उलयले आसा। एक मुद्दो जो एक असेंब्ली जाली ती विमेन्स असेंब्ली जाली, इनलँड असेंब्ली जाली, इंडिजिनस जाली, यूथ जाली, अशें करून जायते मुद्द्याचेर आमी उलयले आसा। क्लायमेट चेंज एक मुद्दो आसा। सो आयज इनलँड पळयलें जाल्यार आमचे वर्ल्डान ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रिवर्स पळय आयज काबार जाल्ल्या। इंडियेक आमी पळयलेलें आसा की 16 मेजर रिवर्स आर डायींग आणि अजून पासून सरकार कांय करना। जे युथाचे जे मुद्दे आसा, आयज सगळे युथ डिस्प्लेस जाता, युथांक आयज फिशींग करपाक नाका। सो त्या मुद्द्याचेर आमी ही टेक्नॉलॉजी जे 50 कंट्री यूज करता, हाव वी कॅन शेअर दिस टेक्नॉलॉजी, तेजेर आमी उलयले आसा की सो दॅट वी मेक फिशींग सस्टेनेबल प्रॅक्टीस। अशें करून जे बायलाचे मुद्दे आसा, जे विमेन्स मुद्दे आसा, तेजेर आमी उलयले आसा। आणि क्लायमेट चेंज, आयज हो क्लायमेट पळय आसा हो आयज काबार जाता आणि जे पळय पेसान पळय हो सरकार डेव्हलपमेंट हाडटा कोस्टल एरियान, रिवर एरियान, हे कॅटॅस्ट्रॉफी जावपाची आसा। सायंटिस्ट नासा म्हणटा की बाय 2050 major coastal cities across the country and across the world will be underwater. Especially in India, we have seen more than 12 cities will be underwater. तशें गोंयानूय म्हणटा की आमचे जायते सिटी उदका भितर आसतले। अशें करून एक्वाकल्चर सगळे वर्ल्डान आयज कमर्शियल एक्वाकल्चर करून थिंगाचे दोरयो, थिंगाचे न्हंय आयज सोंपलेले आसा आणि तशेंच करून जे डीप सी फिशींग करता, डिस्टंट वॉटर फिशींग पळय करता, या बोटींनी नुस्तें आयज काबार जालेले आसा। आणि आयज WTO जो फिशरी सबसिडी काडपाक सोदता त्या खातीर आयज तेजेरूय डिस्कशन जावपाचें आसा। आणि WFP ही एक जी नॅशनल इंटरनॅशनल बॉडी आसा। सो आमी ह्या रेझोल्युशन पास करून आमी हे सेंट्रल इंटरनॅशनल एजन्सीज आसा, जे FAO आसा, SSF गायडलायन्स आसा, सस्टेनेबल गोल डेव्हलपमेंट प्लॅन्स आसा, हे सगळे एजन्सीक आमी लेटर बरयतले सगळे कंट्री मेळोन आणि सरकाराक सांगतले की जे डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आसा, जे कोस्टान तुमी हाडटा, सागरमाला प्रोजेक्ट तुमी हाडटा, जे युनेस्को सायट आमचे वेस्टर्न घाट्स तुमी काबार करता, नुस्तेकारांक डिस्प्लेस करता, पर्यावरण सोंपोवपाक सोदता, त्या खातीर आमी सगळे जाण एक जातले आणि एक वॉयसाचेर आमी म्हणटले नो टू सागरमाला, no to coal and no to Adani. We have a lot of challenges in terms of oil and gas and chemical pollution from mining activity and oil and gas activity, and we have somehow found ourselves in a way that we need to find immediate solutions to improve our situation in Guyana, and also at the same time address the issue overfishing, and we are possibly looking at ways and means to improve our industry from where it is to a higher perspective, and at the same time ensuring that our fishing industry doesn't get into the private corporates' hand, the big names, and they just hijack our industry and the fishermen are left to suffer. And we share similar problems. Part of it is infrastructure and what we call gentrification, where we're losing all of our shore side to people that have a lot of money or to corporations. We're dealing with industrial wind farms that are literally the size of the Chrysler Building in New York.
and the plans on those are they want 5,000 of those on the East Coast. We're also dealing with catch shares and privatization of our fisheries, where the fishery is being sold to the highest bidders, so we have this corporate takeover of our fisheries in the United States, and the small fisheries are the ones that are losing. On top of that, industrial aquaculture is trying to be introduced into our country, and the aquaculture industry is importing into Louisiana imported shrimp, which has now completely crushed our wild shrimp fishery, and they're buying up the infrastructure so that the wild fish harvesters and shrimp harvesters have nowhere to offload their catch. So they're bankrupting an industry, and we need to protect and prevent that from happening. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख.